Kamu tunggu tu, kamu nanti guru kamu mau foto. belai khatong thogya dukho nangai tongo sei Manipur no tui singa jaga nokha je nari ni jeton je ottachar khlaijak pani belai kheno sing bari rok khatong sisi khairok susu tini metei rok bai je sing tini a jaga o khlaijak tongmani je soksajak tongmani danga nangai tongmani sing joto sara prithibi sara walana sing saimanka je bari khorok nino je ottachar khlaimani je rep khlaimani abo singtai noga asokoi tongmalia singbutini takarjala tai jombojala amchayo singtini bikhu misil khlayo obna pratibadi khlayo sing modi nang naisomoi nadi nini mokol bai phiogoi nahari nadi nang borini saka bumani saka was nang rak yak nai jathanga ke nang butti sarkar khanai nadi abana bagnyo nang abana dakti roshanadi obani mamla to nang je mukhyamantri chai tongmani nang tai mukhyamantri chai mangla abana bagnyo singmani musungo sanani musungo je Manipur hawo agina hagina tongksang saksang tongmani bagai nini thanio sing dabi khlayo dakti na nang abono rosainana ningtheng jotona na hamai dini sung hamsang reli khlaimani hike ekta no abom hike Manipur je গঠনং মানে বুড়ই কোনই চিনি বুড়ই কোনই ন উলঙ্গ অবস্থাও যে লামাও হিমদি মানে এরপরে হিমকে খেত দিকে তালাঙ্গই 21 বছরনি বুড়ই ন হিমকে রেপ খাইকা বেলাইকে নিন্দনীয় ঘটনা ওমহাইকে সারা ভারতবর্ষ কোনদিনও সুং মকলনু গেখ আবনে বাগনে চুংতিনি o homsang rally khlayo taisung bongni sukno palayo belai khena dukho nangosung sung buri rok chini future sung bahai nai sung phataro sung khoi manglakha omhai obostha sung bo kok bai kok sanani chini buku bai phaya belai khela chima singsa borongno sudo ulongo obosthai talanglia borongno bongni private part rogo পর্যন্ত বড় গ্যাগ রেখা আশকে নির্যাতন খাইকা দেব নিন্দনীয় ঘটনা যে কারগিল যে যুদ্ধ খাইনাই যোদ্ধা সৈনিক বনগর এটার অবস্থায় বনগতঙ্গ বিনি বিহিং বিনি মকলনি বুসকাঙ্গ তলাঙ্গই থাঙ্গই অমহাই খাইমানি আবো বেলাইকে নিন্দনীয় ভারত মাতা ভারতন ব এ ধরতি ন ব রক্ষা খাইনানি বাগৈ ব কারগিল পতো যুদ্ধ নাঙ্গই ব নগ তাবুক আসুক যা অবহাইনি বিহিগ্ন পর্যন্ত তলাঙ্গই বড় অবহাই খেলে মকল বুসকাঙ্গ তলাং জাগৈ অ সৈনিকনি অবস্থা বহাইন খানা বেলাইখেন খা নাংনানি কক বেলাইখেন বুখানি কষ্ট ন তিনি অর जों শেয়ার মা খালাयो
जों दिनै जम्पुइ जलाव जोंनि हामसा रेलि खालामना जागा बो सैनिक सिलाय तुई बो भारतबर्ष न रक्षा खायनानि बागै जुद्ध नांनाय बनि बिहिंनो तलांगै अभाय अवस्था खालाय बिनि बिहिंनो पर्यन्त बो रक्षा खालायमालिया बो जागा सगैखा भारतबर्ष जे हावो शासन खालायनाय बीजेपी अरबो बीजेपी मुख्यमंत्री केंद्र शासन खालायनाय नरेंद्र मोदी भाई बो तिनी आमन मकल मुथुबै बो नुग्या बो खुनजुख बायखनाया 3 मास समय थांका ओ घटना इंटरनेट बंद खालामने बेगो अब अंखरलिया तिनी अंखरै फेका सारा भारतवर्ष कापिबै सारा इंटेलेक्चुअल जत बरग्रक अवनति प्रतिबाद खालायका जोंबो तिनी अवनो प्रतिबाद खालायो जों तिनी तांगै हिंके भारतवर्ष बो मोदी शासन खालायो बीजेपी अरबो मणिपुर बो बीरेंद्र सिंह बो शासन खायो बीजेपी नि बने जे तंमानि बो रिजन दिना निनांगो पदत्याग खालायना निनांगो ताई मोदी बाहायनो पदत्याग खायना नांगो मोदी भारतवर्ष लायै राशिया अमेरिका निनि यूक्रेन रगो बथांगै युद्ध थामुनानि बागै सल्यूशन तिखायनानि बागै थाङै मानो हिंके बनि हावो तिनी आसुके खामका आसुके नक सकसालायका आसुके मंदिर सकसालायका आसुके बुरी निर्यातन करके आसुके थिका जोंनुखा कफिन कतर खलाय दावै सुख पालन खलायलाय मानि जोंनुखा बन्नु गेदे आबू दा बसा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ बचाया मुती हम लोग का महिला को उलंग नैकत अवस्थाय घुमाया उलंग अवस्था तो हटाया खेती में लेकर रेप किया अभी तुम नहीं देखा मोदी जी शर्म आना चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग का नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जानन ऐसा काम और नहीं देखना चाहिए जो लोग दुष्कृत्य कार्य उन लोगों को चुन के अरेस्ट कीजिए एवं सबक सिखाइए जिंदगी में कोई लोग ऐसा काम नहीं करे ऐसा सबक सिखाइए नहीं तो और बढ़ जाएगा शांति दिलाइए पहले जैसे मणिपुर का शांति है अभी शांति दिलाइए फिर शांति दिलाइए नहीं तो नहीं रखा होगा मणिपुर में ऐसा काम चल रहे हैं अभी तक नहीं बंद हुआ चल रहे हैं इसलिए बहुत दुख में आज बोलना चाहते हैं मणिपुर को शांति दिलाइए शांति होना चाहिए आमन आं सानामो चुङो उमहाय ताई तांथं बो अंद खायता तंथं बुखुबाय सामानि अकाम बो खलायतुं मोदीजी बस बो अंद खायता तंथं बो भारतवर्ष पार खलायै सल्यूशन नि बागै थांतंगे इंडिया उमहाय के हर सुंलाय तो माने बुथालाय तो माने मंदिर संलाय तो माने दांगा चले तो माने बन्नु गेदे आबोसे सानानि मुचुङो जों सानानि मुचुङो तैबो बिनि अ काम नगै ताबो पर्यन्त बन्द उङेगो सुप्रीम कोर्ट पर्यन्त अर्डर बन कक सुका नों जदि अबाक थामगे हिंके जों याप्रि रमना हिंसाका आबोन आं सुप्रीम कोर्ट न साबो दाक्ति और राष्ट्रपति शासन खायदि मणिपुरनि अ घटना बन्द खायदि ने आबो सांग कबना मुचु हामबाय।